So student, now I am going to discuss the questions of acid base and salt chapter. You have two solutions A and B. The pH of a solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these acidic and which one is basic? So this is very simple questions. You see the A and B. The pH of solution A is 6. Whenever the pH of any solution is less than 7, then it is considered as acidic. As solution A has pH 6, so it will be acidic, and the pH of B is 8. If the pH of a solution is more than 7, then it is considered as basic. That is why the B will be basic. Which solution has more hydrogen ion concentration? As the solution A has less pH and it is acidic, that is why the solution A will have more hydrogen ion concentration. Which of these is acidic and which one is basic? So A is acidic and B is basic in nature. So ki hobo yate A pH jetu 6 dia ase, B pH 8 dia ase, gotike A pH jetu hatot koi kom, gotike I acidic hobo, yate hydrogen ion concentration besi hobo. Ami jano je hydrogen ion concentration jimane besi hoy simane ki hobo I acidic hoy aru pH ki hobo komi jay. Aru jetia hatot koi besi hoy titia I basic hoy, jetu yar pH মান to 8, gotike yat ki hobo hydrogen ion concentration OH sot koi kom thakibo, gotike OH besi thakar karone ki hobo basic hobo. Next question number 2. What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of the solutions? So if in a solution the H plus ion concentration is more, then it will be treated as acid. Okay, the pH value of which solution, that solution will be less than 7. So if the concentration of hydrogen ion is more, then it will be acidic solution, and the pH of which solution is less than 7. Hatot koi kom hobo aru I ki hobo acidic hobo jetia hydrogen ion concentration besi thake. Aru jodi kom thake OH je besi thake titiale ki hobo hi basic hobo, jodi saman thake ami tak neutral solution boli kom. Ekhini kotha monot thakiba, kom thakile acid hobo, H plus ion or OH saman thakile neutral hobo, aru H plus ot ko jodi OH besi thake then I basic hobo. Basic or pH saman 7 at koi besi, acidic or pH saman 7 at koi kom, aru neutral hole 7 hoy. Next, do basic solution also have H plus ions? If yes, then why are these basics? Basic solution also have H plus ion, but the numbers of H plus ion is less than that of OH ion. That is why the H plus ion has no effect on the basic solutions. Okay, kiyono basic solution ki thake H plus ion thake, kintu OH ot koi kom karone I ki koribo nware, hydrogen ionor effect to hi dekhabo nware. Under what conditions do you think a farmer would treat the soil of his field with quick lime calcium oxide, quick lime bili koy, or slack lime calcium hydroxide, or chalk calcium carbonate? Gote kita kotha kowa nai, eta jikono eta kotha koise kun conditionot farmer jone ki koribo, kheti kojone matit yak byabohar koribo. So ebilak ki hoise calcium oxide, calcium hydroxide, calcium carbonate, so all are basic in nature. আমি আগতে পাইছিলো মেটালিক অক্সাইড টু কি হয় বেসিক অক্সাইড হয় সো ই হট বেসিক হয় মেটালিক অক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড টু যেতিয়া মাটি দিবা মাটিত পানী থাকিব ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড হ'ব ই বেজ হৈ যাব ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ই বেসে হয় ক্যালসিয়াম কার্বনেটো কি হ'ব মাটিত দিয়াৰ পিছত হি বেজ হৈ পৰিব আৰু এটো সল্টটো তোমাৰ কি হয় যেটো বেসিক হয় গটিকে আমি গটিকিটা বেজ হ'ব কেতিয়া বেজ দিম যেতিয়া কি হ'ব ইফ দা soil conditions what soil condition bili gise whenever the pH value of ideal pH value of soil decrease, then to regain its original pH value we should apply either calcium oxide, calcium hydroxide or calcium carbonate in soil. Jetia ki hobo pH or value man komibo tetia ki hobo agor pH paboloi ami ki korim এই বেসিক যেটা কম্পোনেন্ট বেসিক কম্পাউন্ড যেটা আছে এই কম্পাউন্ড গিটা আমি দিম দিলে pH আগৰ এইলিকা আহিব ভ্যালু লিকা আহিব আৰু তেতিয়া মাটিখিনি কি হ'ব ঠিক হ'ব. So next, more about salt.
In the previous section, we have seen the formation of a salt during various reactions. Let us understand more about their preparation, properties and uses. আচলতে এটা ফার্স্ট ফ্যামিলি অফ সল্ট আছে ফ্যামিলি অফ সল্ট অন্য কোনো হয় এটা চাবা write the chemical formula of the salts given below. Potassium sulfate কি হ'ব লিখি যাবা মই লিখি থাকা না মই কৈ যাম K2SO4, sodium sulfate Na2SO4, calcium sulfate CaSO4, magnesium sulfate MgSO4, copper sulfate এটা copper 2 sulfate হ'ব লাগে copper sulfate CuSO4, sodium chloride NaCl, sodium nitrate NaNO3, sodium carbonate Na2CO3, and ammonium chloride NH4Cl. So what is family salt? Family salts are iate potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate. Iate saba a salt gitat sulfate, potassium sulfate, sulfate to eke, sodium sulfate, iate sulfate to eke, calcium sulfate, iato sulfate ase, magnesium sulfate, iato sulfate ase, iato sulfate ase. So sulfate, 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 sulfate. Kutika ami yak sulfate family বুলি কম so তোমার সল্ট বিলাকত কি থাকে এটা এটো পজিটিভ পার্ট এটো নেগেটিভ পার্ট সো পজিটিভ পার্ট নেগেটিভ পার্টৰ যদি তোমাৰ কি হয় যদি যি কোনো এটা কি হয় আন সল্টৰ লগত একে হ'ব তেতিয়া হেতু ফ্যামিলি বুলি কম সবা এটা সালফেট সালফেট থাকাৰ কাৰণে এইটো ইয়া এই চাৰিটাতে সালফেট আছে কাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি কৈছো সালফেট ফ্যামিলি বুলি কৈছো যদি এটো পটাছিয়াম সালফেট তাৰ পিছত তোমাৰ আৰু এটা পটাছিয়াম ক্লোৰাইড পটাছিয়াম কাৰ্বনেট এনেকা পটাছিয়াম একা থাকিলে হয় তেতিয়া আমি তাক পটাছিয়াম ফ্যামিলি বুলি কল হয় গতে এই দুটাৰ কি হ'ব জিটো কমন থাকিব কেইটামানত দুটাতকৈ বা বেছি দুটা পাতাতকৈ বেছি কি থাকিব কমন থাকিব তাকে আমি কি কম হেতু ফ্যামিলি সল্ট বুলি কম ইয়াতে আমি এটা কেইটা ফ্যামিলি সল্ট পাম তোমালোকে চাবা ফাইন্ড আউট দা ফ্যামিলি সল্ট here this is potassium sulfate sodium sulfate calcium sulfate magnesium sulfate copper sulfate so this will be sulfate family. So sodium chloride, sodium nitrate, sodium carbonate. So here sodium. That is why this will be in the sodium family. So ammonium chloride. Next ammonium chloride. So there is not any chloride salt. So that is why sodium chloride. This is sodium chloride. Sorry, sodium chloride, ammonium chloride. So sodium chloride and ammonium chloride will be in the chloride family because the chloride and chloride is same. So that is why. What will happen? Identify the acids and bases from which the above salts may be obtained. So acid or base ki ekita acid or base ki mane ki salt ki acid base ase eto amak identify koribo dise eto korim baro ami pisot kori asu eto first again saba salts have the same positive or negative radicals are said to belonging to the family. So jitu positive or negative jodi eke thake for example NaCl and Na2SO4 belonging to the family sodium salt kiya sodium or sodium yate eke ase noy sodium or sodium to ami tate ekei paisu tar bisot NaCl and KCl belong to the family of chloride salt Cl or Cl chloride eke ase eke thakile ami ei ki kom etu family salt boli kom how many families can you identify among the salts given in this activity yete saba etu activity ta ami kiman ta salt pam yete saba first ase sodium chloride potassium nitrate aluminum chloride palo chloride cheni ami duta palo jeniba zinc sulfate copper sulfate duta palo etu sulfate family hobo sodium acetate sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate so among these salt we only get two family salt that is one is chloride family that is sodium chloride and aluminum chloride and other is zinc sulfate and copper sulfate. Check their solubility in water. Solubility means ki asil agota moi tomalok koisilo what do you mean by solubility? So solubility asile tomar ki the substance which is dissolved in grams in 100 gram of per 100 gram of water per 100 gram waterot gram hisabe কোনো এটা সাবস্টেন্স জিমানখিনি কমপ্লিটলি ডিজলভ হ'ব তাকে তা সলিবিলিটি বুলি কয় সো সলিবিলিটি বুলি কলে ইয়াতে না তোমালোকে সলিবিলিটি বুলি ভাবে বুলি কলে ভাবিবা পানীত সলিবল হওয়াটাকে সলিবিলিটি বুলি কয় তেনেকুৱা নহয় সো সাবস্টেন্স
which is dissolved in grams in per 100 gram of water is called its solubility. So I took solubility বুলি কয় solubility. So check their solubility in water with distilled water only. Solubility check কৰিব দিছে কোনটো solubility বেছি হয়, যেটো solubility বেছি হয় ই কি হ'ব বেছিকৈ কি হ'ব dissolve হ'ব. So check the action of this solution on litmus and find the pH using pH paper. আমি pH paper ইউজ কৰি যেনেকৈ আমি কি কৰিছিলোঁ তাৰ solubility মানে কি তাৰ pH টো চেক কৰিছিলোঁ আগতে যেনেকৈ সলিউশনটো বনাইছিলোঁ তাৰ পিছত pH paper তাত ডুবাই দিছিলোঁ দি কালাৰটো আমি কি কৰিছিলোঁ ইউনিভাৰ্সাল pH স্কেল পাতৰ লগত আমি মিলাই চাইছিলোঁ কি pH হয় ঠিক সেইটো প্ৰসেছত আমি কি কৰিম we will detect the pH of the solutions. So গোটেইটা সলিউশনৰ আমি pH কি কৰিম চেক কৰিম. Which of the salts are acidic, basic or neutral? এতিয়া সল্ট বিলাকৰ কি থাকে acidic, basic, neutral থাকে. কেনেকৈ থাকে যে মন কৰিবা যদি কি হয় সল্ট বিলাক সদায় হ'ব এটা এসিড আৰু এটা বেছৰ মাজৰ ৰিএকচনৰ ফলত হ'ব. মন কৰিবা ভালকে salt is produced due to the reaction of an acid and a base. So HCl plus NaOH. So this will give NaCl plus H2O. So you see this is a strong acid and this is a strong base. If strong base and strong acid and strong base react each other and form salt, then this salt is called to be neutral salt. This is neutral salt. Again, যদি এটা weak acid CH3COOH, this is weak acid, organic acid bila weak acid বুলি কৈছিলোঁ, and NaOH হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এটো হ'ব sodium acetate CH3COONA plus H2O. So এই সল্টটো কেনেকৈ হ'ল এটা strong base এটা weak acidৰ মাজত হৈছে. So if the reaction between weak acid and strong base forms salt, then this salt will be basic in nature. ই basic হ'ব. দুটা strong হলে কি আছিলে নিউট্ৰেল আছিল সল্টটো আৰু যদি এসিডটো উইক হয় বেসটো strong হয় তেতিয়াহলে যেটো সল্ট হ'ব হি বেসিক হ'ব. তেতিয়াহলে আমি এটা strong acid ললো HCl লৈছো যেনিবা strong acid আৰু strong base মই লিষ্টখন দি দিম বাৰু. So if HCl react with another base, that is magnesium hydroxide, this is magnesium hydroxide is weak base, so it will form MgCl2 plus H2O. You see this is a strong acid, this is a weak base, so the salt form will be acidic in nature, so this will be acidic salt. So we come to know that if both are strong, then the salt produced will be neutral. If acid is weak, base is strong, then the salt produced will be basic. If acid is strong and base is weak, then the salt produced will be acidic in nature. So this is about the neutral salt, basic salt and acidic salt. এটো মনত ৰাখিবা কেনেকৈ হয় মই এসিড আৰু বেছৰ চাৰ্টখন তোমালোকক দি দিম. strong acid আৰু strong base or strong acid আৰু strong base বুলি ক'লে তোমাৰ কি হয় strong acid ছয়টাই আছে হেতু হৈছে তোমাৰ HCl মনত ৰাখিবা H2SO4 HNO3 nitric acid hydrochloric acid sulfuric acid nitric acid hydroiodic acid HI hydrobromic acid HBr and perchloric acid HClO4. 1 2 3 4 5 6 this is the strong acids. And strong base kita ki asile lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, barium hydroxide, and
strontium hydroxide. So these are the strong base: lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, barium hydroxide, and strontium hydroxide. And this is hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, hydroiodic acid, hydrobromic acid, and perchloric acid. So these are the six strong acid, and these are the 6 strong base. So there are so many lists in different books, but you just remind that this is the most commonly used strong acid and strong base. এইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখি থবা। বিভিন্ন কিতাপত, বিভিন্ন গুগল বহুতত তোমালোকে বহুত ধৰণৰ পাবা, কিন্তু মেইনলি এইকেইটা কি কৰা হয়, ইউজ কৰা হয়। গতিকে এইকেইটা মনত ৰাখি থবা। ফ্ৰেঞ্চিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কিবা কিবি তেনেকুৱাও আছে, কিন্তু সেইবিলাক কি হয় মেইন লিষ্টত ধৰা হোৱা নাই। গতিকে এইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখি থৈ দিবা। চ' ষ্ট্ৰং এচিড, ষ্ট্ৰং বেছ মই কিয় দিলোঁ, কাৰণ you will come to know that whenever these acid and base react each other, the salt produced will be neutral. So weak acid কেইটা মই আগতে কৈছিলোঁ, যিকেইটা হেৰি আছিলে, যিকেইটা উইক অৰ্গেনিক এচিড আছিলে, দিছ অৰ্গেনিক এচিডছ আৰ উইক এচিড। চ' সেইবিলাক এচিডৰ লগত যেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, ৰিয়েক্ট হ'ব, তেতিয়া এইবিলাক বেছৰ ৰিয়েক্ট হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, সলিউশ্যনটো বেছিক হ'ব। গতিকে উইক এচিডকেইটা মই দিছোঁ, আৰু ষ্ট্ৰং এচিড, ষ্ট্ৰং বেছো দিলোঁ। নেক্সট ইউ চি চাম উইক এচিডছ। আদাৰ চাম উইক এচিড কি হ'ব, H2CO3 এইটো এটা আছিলে কাৰ্বনিক এচিড, আমি উইক এচিডত ধৰিব পাৰোঁ। আৰু উইক বেছ কেইটামান বুলি ক'লে তোমাৰ মেইনলি মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডত ধৰিব পাৰা। এইটো কমনলি ইউজ কৰা হয়, এইটো এটা উইক এচিড, উইক বেছ, আমি সেইকাৰণে উইক বেছ এইটো আমি কি কৰোঁ, আমি খাব পাৰোঁ। মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডক কি বুলি কয়, মিল্ক অফ মেগনেছিয়া বুলি কয়। চ' মিল্ক অফ মেগনেছিয়া আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ মানে কি ডাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হ'লে, যেতিয়া আমাৰ কি হয় মানে কি এচিডিটি হয়, তেতিয়া আমি মিল্ক অফ মেগনেছিয়া ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ আমি মেইনলি এইটোৱে আমি কি কৰোঁ, ইউজ কৰোঁ। গতিকে আমি ইয়াক উইক বেছ বুলি ক'লে আমি এইটোকে মনত ৰাখিম। আৰু আছে বাৰু বহুত, সেইবিলাকো পাবা। মেইনলি আমি এইটো ইউজ কৰি থকাৰ কাৰণে মই এই নামটো তোমালোকক কৈ দিছোঁ। চ' দিজ আৰ দ্য ষ্ট্ৰং বেছ এণ্ড strong acids. You see, salts of a strong acid and a strong base are neutral with pH value 7. ইমাত্ৰ মই তোমালোক কৈছোঁ দুটা ষ্ট্ৰং হ'লে কি হয়, মানে কি নিউট্ৰেল হয়। On the other hand, salt of a strong acid and weak base are acidic. ষ্ট্ৰং এচিড হ'লে কি হয়, বেছটো যদি উইক হয় তেতিয়াহ'লে এচিডিক নেচাৰটো থাকি যায়। চ' salt will be acidic in nature. Then কি হয়, of a strong base and a weak acids are basic in nature. যদি বেছটো ষ্ট্ৰং হয় আৰু এচিডটো উইক হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, বেছিক ইন নেচাৰ হ'ব উইথ pH ভেলু more than 7. 7তকৈ বেছি হ'ব। 7 হ'লে নিউট্ৰেল হয়, 7তকৈ লেছ হ'লে এচিডিক হয়, আৰু 7তকৈ ডাঙৰ হ'লে বেছিক হয়। এইটো মই বহুতবাৰ কৈ দিছোঁ। গতিকে কি হ'ব, এচিডৰ এইকেইটা প্ৰপাৰ্টি কি হ'ব, এইকেইটা মনত ৰাখিবা। আৰু চল্ট কেনেকুৱা হয় মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকক মই ইয়াতে আইডেণ্টিফাই দ্য এচিড এণ্ড বেচিছ ফ্ৰম হুইচ the above salts may be obtained. যিকেইটা চল্ট আমি ইয়াতে পাইছিলোঁ তাত এচিড আৰু বেছ কি থাকিব পাৰে, মই এটা তোমালোকক কৈ দিছোঁ, তাৰপিছত নিজে চাবা। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে ভাগ কৰি ল'বা চল্টৰ নেম, এনেকৈ চল্ট লিখিবা। তাৰপিছত এচিড বেছ কি আছে লিখিবা। তাৰপিছত লাষ্টত লিখিবা তোমাৰ নেচাৰ অফ চল্ট। নেচাৰ অফ চল্ট মানে তোমাৰ চল্টটো তোমাৰ এচিডিক নে বেছিক নে নিউট্ৰেল, সেইটো লিখিব লাগে, সেইটো নেচাৰ। গতিকে আমি প্ৰথমটো মই তোমাক কৈ দিছোঁ। প্ৰথমটো আছিলে তোমাৰ কি, পটেছিয়াম সালফেট। এইকেইটা আটাইকেইটা তোমালোকে কৰিব লাগিব, মই এটা কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। পটেছিয়াম সালফেট। চ' পটেছিয়াম সালফেট চিম্বল ফৰ পটেছিয়াম সালফেট ইজ K2SO4. ইয়াতে তোমাৰ এচিডটো হ'ব SO4 থাকিলে H2SO4, এচিডটো H2SO4, বেছটো হ'ব K থাকিলে তোমাৰ পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড KOH। গতিকে দুয়োটা যিহেতু ষ্ট্ৰং হয়, গতিকে ই কি হ'ব, নেচাৰটো কি হ'ব, নিউট্ৰেল হ'ব, হয়, নেচাৰটো নিউট্ৰেল হ'ব চল্ট। আৰু এটা কৰি দিছোঁ বাৰু মই, ছ'ডিয়াম সালফেট, হয়, এইটো ছ'ডিয়াম সালফেট। চ' ছ'ডিয়াম সালফেট আমি চিম্বল ফৰ ছ'ডিয়াম সালফেট ইজ Na2SO4. চ' ইয়াতে এচিড SO4 থাকিলে এচিড হ'ব তোমাৰ কি, H2SO4 সালফ্ৰিক এচিড হুইচ ইজ এ ষ্ট্ৰং এচিড। নেক্সট বেছ উইল বি ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড NaOH হুইচ ইজ অলছ'
strong base, that is why it will be neutral. Salt will be neutral. Okay, বাকি তোমালোকক এইটা মই হোমৱৰ্ক দিছোঁ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এচিড বেছ আৰু নেচাৰ অফ দ্য সল্ট কি কৰিবা উলিয়াবা উলিয়াই মোক হোৱাটছএপত দি দিবা যদি কুৱেশ্যন কেইটা নোৱাৰা এনসাৰ কেইটা নোৱাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে সুধিব পাৰিবা মোক মই এইকেইটা কৈ দিম লগে লগে মোৰ হোৱাটছএপত যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া হয় সেইটা লগে লগে দিবা কাৰণ ডেইলি তোমালোকক এটা এটা ভিডিঅ' দিয়া হ'ব থেংক ইউ